Pozdrav! U današnjem videu ćemo govoriti o Base-u. Što je Base, kako je nastao i kako ga koristiti. Znači, Base je jedan od mnogih 70-ak vjerojatno L2 rješenja na Ethereum blockchainu. Šta to znači? Znači, L1 i L2 su skraćenice od Layer 1 i Layer 2, znači kao neki slojevi, odnosno kao neki L1 bi bio neki bazični sloj, to je Ethereum blockchain, i L2 su slojevi nastali na njemu, odnosno blockchaini i mreže nastali na njemu sa svrhom da pojeftine transakcije i da ubrzaju i da olakšaju korisnicima korištenje. Sve transakcije koje se događaju na Ethereum blockchainu u zadnje vrijeme, a i prije su baš imali neke pikove i postali su strašno skupi. Do te mjere da vam je samo slanje Ethera nekad trebalo platiti možda $100, a neka interakcija sa nekim smart kontraktima i više. To je neodrživo i nije baš dobro za korisnike i nastale su L2 rješenja, odnosno blockchaini koji se naslanjaju i crpe svoju sigurnost iz Ethera, ali imaju puno jeftinije transakcije i oni zapravo skupljaju više transakcija u jednu, haširaju i onda to šalju i samo za to plaćaju visoku naknadu, tako da je vama kao korisniku puno jednostavnije, odnosno puno vam je jeftinije koristiti neku od njih. Ima ih jako puno, evo ovdje ih vidimo u toj tablici, znači Base je na prvom mjestu po broju transakcija i po aktivnosti, ali evo ima ih stvarno cijelo more. Oni svi rade istu stvar, olakšavaju vam da radite jeftinije transakcije i da vas privuku, da svi oni žele privući korisnike da dođu kod njih. Po čemu je Base jedinstven? Iza njega stoji firma Coinbase, to je najveća kriptomjenjačnica u Americi koja ima, jedna od najvećih u svijetu, koja ima preko 100 ili 110 milijuna korisnika i kad oni nešto guraju onda ima i puno veću zapaženost i puno je to izloženije većem broju ljudi. Danas Base, evo ovdje, znači u zadnje vrijeme su postali strašno popularni, čak i konkuriraju Solani po broju transakcija. Solana je L1, ona nije L2, ali ima puno aktivnosti gore, a Base kao L2 već konkurira Solani po broju korisnika i po aktivnosti. Base je malo ubrzao stvari u zadnje vrijeme time što je instalirao, odnosno pokrenuo je svoju aplikaciju. I ta aplikacija će na jednom mjestu, ja ću vam pokazati kasnije kako to radi s mobitela, ali ona na jednom mjestu objedinjuje i plaćanje sa fiat novcem, sa karticama, i držanje NFT-ova, i tradanje, i bridžanje, i sve one radnje koje obično radite na blockchainu. Sad to ćete sve moći raditi kroz tu jednu aplikaciju, a stvar je u tome da su oni ponudili svim svojim korisnicima, svim svojim 110 milijuna korisnika, sve što se događa na decentraliziranoj njihovoj Base mreži. I sad će zapravo korisnici, tih svih 110 milijuna korisnika, moći kupovati tokene kroz tu aplikaciju, sve tokene koji su na Base mreži. To je prilično velika stvar, zato što su ti tokeni do sad nisu bili izlistani na Coinbase mjenjačnici, jer ona ima neka svoja pravila i tamo postoji postupak kako se lista, a na Base-u svaki dan izlazi na Base mreži, svaki dan izlazi nešto novo. Sad će sve to što izlazi automatski biti i dostupno svim onim korisnicima na Coinbase mjenjačnici, što je velika stvar i jako ide u smjeru adopcije tog Base-a. Ovo je njihova službena stranica, ja ću vam sve te linkove ostaviti u opisu. Ovo je njihov Twitter, isto možete pogledati, pratiti neke njihove novosti. Na Dune Analyticsu imate, isto ću vam ostaviti link, možete vidjeti neke grafove i nekakve čartove kako im raste broj korisnika, broj usera, broj transakcija i tako dalje. Stvarno je u nekakvom uzletu taj Base. Ovdje vidite, na primjer, na DeFi Lama stranici možete isto gledati kako im raste broj korisnika, odnosno kako im raste TVL u Total Value Locked, znači količina novca zaključena na toj mreži. Evo vidite, 4,7 milijardi dolara je već, i ovdje vidite po aplikacijama koje su aplikacije imaju najveći taj TVL, na primjer Morpho, to vam je DeFi aplikacija, ona ima 1,6 milijardi, pa Aave, druga takva DeFi i tako dalje i tako dalje. I sad tu možete vidjeti po aplikacijama. Na ovoj tu stranici L2Bit možete vidjeti da je Base Chain
evo vidite tu kad dođete, po najviše operacija u sekundi, znači najveća aktivnost korisnička se nalazi na base chainu, možda i 3-4 puta više nego na prvom sljedećem, čak i više nego na mainnetu, Ethereumu, pa onda tu imate cijelu listu šta se događa na drugim chainovima. Tu isto možete pogledati cijelu statistiku i pronaći puno toga vezanoga uz ne samo L2 base, nego i druge L2 mreže. I Base ima, kao i podsjetit ću vas na svoj video o Etherscanu, po uzoru na Etherscan, zapravo klon Etherscana je Basescan koji vam pokazuje šta se događa na sve transakcije koje su na Baseu. Evo kad dođete na tu možete vidjeti koje su zadnje transakcije, možete ovdje upisati svoju adresu pa pogledati šta se na toj adresi događalo, ili možete tu staviti hash od transakcije pa pogledati šta ta transakcija, ne znam, evo latest transactions, možemo vidjeti šta je bilo na ovoj transakciji, vidite da je failala, neki error je bio, neko je nešto slao, isto kao i Etherscan za Ether, tako postoji i Basescan za Base. Kod Basea je jako važno da, evo idemo malo ovo utamniti, kod Basea je jako važno da su jako male transakcijske naknade, znači vi kad nešto šaljete, to će vas koštati, evo ovdje vidite, na isto tom Basecanu imate gas tracker i tu možete vidjeti kolike su transakcije. Evo, kad šaljete nešto, doći će vam za cirka 16 sekundi i platit ćete manje od 1 centa dolarskog. Znači, evo, u svim slučajevima vam je manje od 1 centa, znači šta god šaljete, transakcijske naknade su zanemarive. Zato je jako, između ostaloga, zato je i Base toliko popularan, što su stvarno, sve što šaljete je super jeftino i zapravo uopće to nije niti stavka nešto slati. Da bi došli na Base, morate, ako imate, na primjer imate jedan Ether na Ethereum mreži, na mainnetu i sad hoćete to prebaciti u Base. Vi morate to bridžati. Popis i lista tih svih bridževa vam je tu na ovom njihovom službenom dokumentu, ali svaki veliki bridge, imate moj video isto o bridževima, odnosno o Jumper Exchange-u kao vodećem agregatoru za bridževe, tamo možete isto vidjeti, svi oni nude i Base. To vam izgleda ovako, na primjer dođete na ovaj, tu je sad ovaj super bridge, odavde hoćete poslati 0.1, meni je ovdje sad crveno zato što nemam toliko, ali ovo je samo za pokaz, da vam pokažem, odavde hoćete poslati 0.1 sa Ethereum mreže, sa glavne mreže na Base mrežu, tu ćete izabrati, konektat ćete wallet i onda ćete izabrati jednu od ovih koji vam nude najpovoljniji omjer, odnosno tečaj, evo možda ovaj tu, Native Bridge, tu ćete reći može i konektat ćete wallet i tu ćete si prebaciti sa Ethera na Base i onda ćete dalje imati na Baseu. Base vam živi, znači na Base Ethereumu, i radite s njim uz pomoć novčanika koji podržavaju EVM, najpoznatiji kojeg uvijek tu koristim je MetaMask, ali isto tako postoji i Rabi Wallet i još mnogi drugi. Ovdje ćete znati kod MetaMaska oni stalno nešto mijenjaju sučelje, nekad je tu bilo gore, sad je tu dolje, ovdje vidite da piše Base Mainnet, kad to kliknete i proširit će vam se meni i vidjet ćete da sad tu možete izabrati i neke druge mreže ili Ethereum, Linea, Arbitrum One i tako dalje, ali ja sam sad tu izabrao Base. Kad vam je izabran tu taj Base, onda ste na Baseu i onda svi tokeni koji imate na Baseu će vam se ovdje pokazati, isto tako DeFi aplikacije ili NFT-ove ako imate i zadnja aktivnost i tako dalje. Ja to još nisam na ovoj tu radio, tako da mi je sve prazno. Ovako vam izgleda aplikacija njihova s kojom se sad dosta hvale. Na jednom mjestu ćete moći raditi i sa DeFi-em i sa svim mogućim aplikacijama, sa igricama koje su na tom Baseu, moći ćete pretraživati što je novo lončano, imaju i socijalne mreže integrirane Web3, jedna od njih je i ona Zora o kojoj isto sam napravio poseban video, onda swapovi gdje možete swapati, sve to možete raditi svoje mobilne aplikacije. Evo ovako bi izgledalo swapanje, znači na Baseu imate neki token pa ga swapate za neki drugi token ili za Ether na Baseu, sve se to radi iz ove aplikacije. Ovdje su vam za earn, znači tu možete zarađivati putem DeFi-a, onda socijalne mreže, tu sad on navodi neke koje ja ni ne znam, naravno ima i svaki dan neka nova, znam da su Zoru dosta gurali, o tome sam napravio znači video, onda imate tu ne znam, evo manage, kako ćete upravljati sa svojim sredstvima, uglavnom puno ima jako kategorija i oni se šire, oni zapravo hoće staviti nekakvo Web2 iskustvo
nekakve normalne Web2 aplikacije, zato što imaju i Fiat on-ramp i imaju iza sebe i tu ogromnu mjenjačnicu i oni su zapravo objedinili sve to u jednu aplikaciju za koju se onda nadaju da će donijeti neki novi adoption i da će potaknuti ljude da još više koriste taj Base. Znači, njemu je glavni konkurent nekako u ovom kripto svijetu, koliko sad vidim, Solana, i oni tu pariraju, sa točne brojke ne znam, ali Base-u strašno raste. Evo, koliko ste mogli vidjeti, raste im broj korisnika, raste broj aplikacija na Base-u, raste broj tokena na Base-u, sve tu treba pratiti i to je cijelo more toga, ali evo, Base je jedan živ i vibrantan sustav unutar kripta koji vjerujem da će se još jako, jako razvijati, osobito zbog toga što iza njih stoji taj Coinbase sa 110 milijuna korisnika koji sad mogu slobodno kupovati kroz ovu Base aplikaciju, mogu kupovati, mogu raditi interakciju sa svim tokenima na Base-u, tako da se očekuje da će i ti neki tokeni koji su malo značajniji na Base mreži isto doživjeti neki svoj uzlet. To bi bilo kratko o Base aplikaciji. Ja ću vam ostaviti sve linkove u opisu ovog videa. Treba još reći i da Base dnevno zarađuje oko $160,000 od fijeva. Naravno da to i raste sa brojem korisnika i aktivnošću. To je oko 3 puta više od prvog sljedećeg L2, tako da je i u tom segmentu Base tu dosta odskače. To bi bilo ukratko o Base-u. Sve ću vam linkove ostaviti u opisu ovog videa. Ako želite pratiti novosti iz kripto svijeta, na portalu Kripto Dnevnik imate novosti na našem jeziku, vijesti iz kripta, imate intervjue sa nekim važnijim istaknutim ljudima iz kripta, imate kolumne, analitiku i ostalo. Ja ću vam ostaviti link na ovu stranicu, to je kriptodnevnik.com. Ako vam je ovaj sadržaj bio zanimljiv, pretplatite se na kanal, lajkajte, šerajte i ostavite neki komentar ako sam nešto propustio. Vidimo se u nekom novom videu. Pozdrav!